Teng grup wonten nonton. Nggih. Tapi di pados diri pas pertemuan kang niku tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama-sama kita membaca Hizib Jauzan. Mudah-mudahan dengan bacaan Hizib Jauzan ini kita senantiasa mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa likulli hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Ila hadna bil mustafa wa hadhi al-sabiqin jama'at min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila haddi maliki al-jami'i sallam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jahidina al-ibni min al-wajh sayyidina Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib syahidina wal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. ونعوذ بالشيء كثير من الشيء أقرب الأجر والشيء تربية يوم المصير من جد الشيء استقرس ونعوذ بالشيء فاضل بها من المسلمين الشيء لجميع من أجلسنا الشيء والعلماء شهد لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير سمع الجميع ما شهدنا فيما أدلق ويخصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا قديم يا كريم يا منقم يا عالم سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا سيد السادة يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا غفر الخطيئات يا سميع الأصوات يا معطي المسؤولات يا قابل التوبات يا عليم الخفيات يا دافع البلية سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الرازقين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له العزة والجلال يا من له القدر والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شد المحال يا من سبب القال يا من هو عنده حسن الثواب يا من عنده الخيرات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران سبحانك لا إله إلا أنت الغوث
الغسل الغسل خلصنا من النار يا رب يا من ترك كل شيء عظمته يا من خذ كل شيء هيبته يا من دار كل شيء عزته يا من انقذ كل شيء خشيته يا من تساقط الجبال من مخافته يا من قامت السماوات والارض بامره يا من استقر كل شيء باذنه يا من لا يهتدي له عقل اهل مملكته يا من لا شريك له في ملكه يا من لا والد له ولا ولد له سبحانك اللهم لا اله الا انت الغاسل 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خلصنا من النار يا الله يا الله يا الله يا رب يا غافر الخطايا كاشف البلاء يا مجيب العطايا يا ويب الهدايا يا منى الرجايا يا باعث البرايا يا دائب القضايا يا عالم الخفايا سبحانك لا اله الا انت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العدل والوفاء يا ذا العافيه والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعمة يا ذا الأرض والسماء سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا من يا دبي يا ربي يا سميع يا سميع يا واسع يا سميع يا سميع يا مسلم سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل الغاسل خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا وأسألك يا صالح كل مسلم يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مغلوب يا رحيم كل مرحوم يا ناصر كل مغلوب يا ساتر كل معيوب يا مغيث كل واحد يا ملجأ كل مدعو سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا رجاء مصيبة يا عدد يا رشيد يا مؤمنين وسد يا صعبين وشد يا ولي النعمة يا جابر عند افتقار يا ملجأ عند اضطرار يا مغيث يا مبدع يا عابدين مغفر يا جامع السند سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا علم الغيوب يا قلوب يا سلم الغيوب يا كاشف القلوب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا مفرج الهموم سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغاسل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خلصنا من النار يا الله يا رب وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا كفيل يا عزيز يا حكيم يا ملك يا ظهير يا منير يا نصير يا معين سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا دليل المتحيرين يا غيث المستغيثين يا سر المستصرخين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا رحيم المساكين يا مجير المستجيرين يا مالك العزيز سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا ذا الإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا المن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من ولا كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو أول كل شيء يا من هو آخر كل شيء يا من هو علم كل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويبنى كل شيء سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا عزيز يا جبار يا متكبر يا حميد يا مجيد يا مقدم يا مؤخر سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو في ملكه والجن يا من هو على من أسوار من يا من هو في حكمه لطيف يا من هو في لطفه من سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يسأل إلا عفو يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من واسع رحمة كل شيء يا من أعطى بكل شيء علما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من لا توفيق إلا عنده سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا فرج الهم يا قاسم الغاسل يا قبل الذنب يا قبل الذنب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موافي العهد يا عالم السر يا بلغ الحبيب يا رازق الأنام سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك باسمك يا أنفي يا قوي يا غني يا مالي يا زكي يا علي يا راضي يا باري يا مبدي يا وفي سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل 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 خلصنا من النار يا رب يا من أضل الجميل وأسر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة ولا يدرك الرفيع يا عظيم العافية يا حسن تجاوز يا واجب المغفرة يا بشر يا جميل الرحمة يا خشوع كل نجوى يا كاشف البلوى يا من كل شكوى سبحانك لا إله إلا أنت الغاسل الغاسل خلصنا من النار يا رب وأسألك باسمك يا كريم الصفي يا عظيم المن يا قدر الخير
يا قديم القدر يا دائم اللطف يا لطيف السني يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك لا اله الا انت على غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا زيد الله يا لطيف يا رحيم يا حافظ يا دائم لا يزول يا غني لا يبتغي يا مالك لا يغلب يا كريم لا يبنى يا عالما لا ينسى يا سمد لا يدعم يا عليم لا يشاف سبحانك لا اله الا انت على غسل 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 خالصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مصبر يا مدبر يا مستر يا ستر يا غفور يا قهار يا جبار يا مجير سبحانك لا اله الا انت على غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا فار ما لا فار لا يا عين ما لا عين لا يا معين ما لا معين لا يا انس ما لا انس لا يا امان ما لا امان لا سبحانك لا اله الا انت على غسل 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 خالصنا من النار يا رب واسالك باسمك يا قديم يا دائم يا عليم يا حريم يا حاكم يا عاصم يا قبيل يا باسط سبحانك لا اله الا انت على غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا ذا الرحمة والمسد يا ذا النعم يا ذا النعمة السابقة يا ذا الجنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدر الكاملة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الصفة العالية يا ذا القوة المتينة يا ذا العز والعزمة المانعة سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا عليم الخفية يا كاشف البلية يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا رحيم المعبرات يا ساتر العورات يا منزل البركات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ما يا سيد يا شديد العقاب والنعمة سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا عازم من استقام يا رب استرحم يا غافر من استغفر يا حافظ من استغفر يا ناصر من استنصر يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا مغيث من استغاث يا صريخ من استغاث سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب واسالك باسمائك يا واحد يا مجيد يا احد يا فرد يا صمد يا شاهد يا راشد يا باعث يا وارث سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا اعظم من كل عظيم يا اكرم من كل كريم يا ارحم من كل رحيم يا اقدر من كل قدير يا الغفور من كل لطيف يا جل من كل جليل يا عز من كل عزيز سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من هو في عندي وفي يا من هو في لطفي عزيز يا من هو في علو قريب يا من هو في قربي لطيف يا من هو في عنزي عظيم مجيد يا من هو في مجدي حميد سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من هو كل شيء موجود به يا من هو كل شيء منيب اليه يا من هو كل شيء يسبح بحمده يا من هو كل شيء هالك الا وجهه يا من هو كل شيء مدير لامر سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا كافي يا وافي يا شافي يا معافي يا مجيب دعوى المضطرين يا قاضي يا هادي يا راضي يا عالي يا وافي سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من لا نصل منه يا من لا يعبد اليه يا من لا يستعان الا به وإياه يا من لا حول ولا قوة الا به سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا خير الراحمين يا خير المظلومين يا خير المنصوبين يا خير المسؤولين يا خير المبسوطين يا خير الشاكرين يا خير الغافلين سبحانك لا اله الا انت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من خلق فسوى يا من قدر وبادى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الحلق يا من ينجي يا من ينجي الحلق يا من يشفي المرضى يا من أبلغ وأبقى يا من أمن وأحيا يا من أضل وأدى سبحانك لا إله إلا أنت غسل غسل خالصنا من النار يا رب وأسأل باسمك يا غافر يا ساتر يا قائم يا دائم يا قادر يا قاهر يا قادر يا جابر يا ذاكر يا ناصر سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من في البر والبحر سبيل يا من في الآفاق آيات يا من في الممات قدرة يا من في القبور قضاء يا من في القيامة مملكة يا من في الحساب هيبة يا من في الميزان عدل يا من في الجهاد عناية سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا من إليه يرغب الخائبون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من في عبده يطمع الخائفون يا من به يستأنس المريد يا من به يبتغي المهيبون يا من عليه يتوكل المتوكل يا من به يا من إليه يشكر الممكن سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا أمر من كل قلب يا حبيب من كل حبيب يا عظم من كل عظم يا أجل من كل عجل يا عزم من كل عزي يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل ودي أعلى من كل عالي يا أجود من كل جبل سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا أسأل باسمك يا حسيب يا قوي يا قريب يا حبيب يا مجيب يا خبير يا بصير يا منير يا قدير يا رقيب سبحانك لا إله إلا أنت غسل 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 خالصنا من النار يا رب يا غالبا غير مغلوب يا صانع غير مسلوب يا خالق
خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قيم غير مغفور يا حافظ غير مغفور يا ناصرا غير منصور يا شهيدا غير مشهور يا خالقا غير بعد سبحانك لا إله إلا أنت وجل خالصنا من النار يا رب يا نور النور يا نور كل نور يا خالق النور يا من ليس كمثله نور سبحانك لا إله إلا أنت وجل خالصنا من النار يا رب يا من أعطوا كاتوnya من كلام شريفnya من فيلو لطيفnya من داتو قديمتnya من قالوا حقnya من وعد صدقnya من فضل عفوnya من عذاب عذر يا من اسمه عظيم يا من حرم عظيم سبحانك لا إله إلا أنت وجل خالصنا من النار يا رب وأسألك باسمك يا متوكل يا متوكل يا مبدل يا منور يا مسير يا مدلل يا مجمل سبحانك لا إله إلا أنت وجل خالصنا من النار يا رب يا ما يلقى ولا يلقى يا ما يهدي ولا يهدى يا ما يطعم ولا يطعم يا ما يحيي ويميت يا من يجير ولا يجار عليه يا ما يهدي ولا يهدى عليه يا من يسأل ولا يسأل يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا نعم الحسيب يا نعم الوكيل يا نعم المعين يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا سر العارفين يا رازق المقيلين يا رحيم المساكين يا رجل المذنبين يا منافس عن المكروبين يا مفرج عن المهمومين والمغمومين والمحزونين سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب وأسألك باسمك يا ربنا وإلهنا وسيدنا ومولانا يا نصرنا يا حفيظنا يا قائدنا يا دليلنا يا مرشدنا يا حسيبنا سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا رب الجنة والنار يا رب النبي والأخيار يا رب الصديق والأبرار يا رب السور والكبار يا رب الخفوف والأكثمار يا رب البحار والأنهار يا رب الإعلان والإسرار يا رب الثالث الأمطار سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من نفذ حكمه في كل شيء يا من بلغ القدرة إلى كل شيء يا من لا تحصي العباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأوهام جلالا يا من لا تنال الأوهام كنها يا ذا العظمة والكبرياء يا ذا الجلال والإكرام والبهي يا ذا الهيبة والسلطان يا من تفرد بالعزة والبقاء سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا كافي يا من استغفر يا هادي يا من استهداه يا راعي يا من سرعه يا شافي يا من استشفاه من استشفاه يا مغني يا من استغناه يا معافي يا من استوفى يا قاضي يا من استغفر سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب وأزل ما اسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا بارئ سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من خلق الليل والنهار يا من خلق الظلمات والنور يا من جعل الضياء والحر يا من خلق الشمس والقمر المنير يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من هو اللطيف الخبير يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من يعلم ضر المريدين يا من يعلم بالضميرين يا من يعلم حوائج السائلين يا من يسمع الواجلين يا من يعلم دور الدابرين يا من لا يؤتي أجر المسلمين يا من يعلم شوق المستقيم يا من لا يبعد عنه بالعارف سبحانك لا إله إلا أنت يا لمن يا دائما نعم يا رحمة وعبا يا رب السماء يا عظيمتنا يا كاشف البلاء يا قديمتنا يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء يا لطيف لمن يشاء سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب وأسأل منك يا جبار يا غفار يا قهار يا رزاق يا عالم يا عليم سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من خلقني فسواني يا من رزقني وربني يا من أطعمني وأسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من وفقني وهداني يا من أكبرني وأغناني يا من يميتني ثم يحييني يا من أنشأني وأواني سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار يا رب يا من يحول بين المرء والقلب يا من لا يحول ولا يزول يا من يحيي العفو بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه يا من السماوات والأرض مطويات بيمينه يا من تزلزل الأرض من مخافته يا من يسبح الأرض بأمره والملائكة من خيفته يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى يا من يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته يا من على كل شيء قدير سبحانك لا إله إلا أنت على رسولنا يا رب يا من جعل الأرض مهدا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النار معادا يا من جعل النور سباتا يا من جعل الجنة الكافرين أمير الشهداء سبحانك لا إله إلا أنت الغفور الخليل من النار يا رب وأسألك باسمك يا سميع يا رفيع يا منيع يا كبير يا حق يا قدير يا رقيب يا مقتدر يا متكبر سبحانك لا إله إلا أنت الغفور الخليل من النار يا رب يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي لا يشفي حي يا حي ليس كمثله حي
يا حي لا يشارك حي يا حي يحيي الموتى يا حي لا يحتاج إلى حي يا حي يميت كل حي يا حي يرزق كل حي يا حي لا يموت أبدا يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من يحب الصابرين يا من يحب العابدين يا من هو عالم بالشاكرين يا من هو رب العالمين يا من هو عالم بالمتقين يا من هو اسم عند الغائبين يا من هو جار المتأجرين يا من هو غياث المستغيثين يا من هو ملك يوم الدين يا من هو رجل راجل سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من ذكر شرف ذاكرين يا من شكره فاز ذاكرين يا من حمده يجزي للحامدين يا من دعاته نجد الطائعين ويا من بابه مقبول الطالبين يا من زمن وادي للقاصدين يا من آيات القرآن للناظرين يا من كتاب ذاتك المتقين يا من رزقه للمطيعين والعاصين يا من رحمته طريق من المسلمين سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من تبارك اسمه يا من تعالى جنبه يا من لا إله غيره يا من تقدس تسمعه يا من يتم بقاؤه يا من العظمة باؤه يا من الكبرياء رداؤه يا من لا غاية لقدرته يا من لا نهاية لرحمته يا دائما المعروف يا كثير الخير سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب وأسألك باسمك يا مبين يا متين يا مهيمن يا شهيد يا مكابن يا بر يا صمد يا مجيد يا مجيد يا ذا العبد المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو ولي الناصر يا فعل من يريد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بذنب العبيد سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من لا شريك له ولا وزير له يا ولا نذير له يا من هو في حوائج العباد خبير يا خالق الشمس والقمر المنير يا مغني البائس الفانجر يا رجل ضيف الجميل يا جاب العدل المنتظر يا عزمة الغائب المنتظر يا من هو بالعباد خبير بصير يا خير كل جبل عليم يا من هو على كل شيء قدير سبحانك لا اله الا انت الغفور خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا ذا البأس والنقم يا خالق اللوح والقلم يا بارئ يا بارئ الناس يا كاشف الضر والألم يا عالم السر والإمام يا رب البيت والحرم يا خالق الأشياء من العذاب سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب وأسأل بأسمائك يا فاعل من يريد يا قبل طبي يا فاضل يا غالب يا ظالم يا خالق يا بار يا عدل سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا فاضل يا بسم يا أحد يا صمد يا عز يا جل يا بار يا باد يا سلمان سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من المثل الأعلى يا من الأرض والأولى يا من الجنة المأوى يا من الأيد الكبرى يا من الصفات العليا يا من الأسماء الحسنى يا من الحكم والقضايا يا من العدل والرضا سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا قدوس يا قيوم يا عظيم يا ودود يا عطوف يا شكور يا مستجاب سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من في السماء عظمة يا من في الأرض آيات يا من في كل شيء دلائل يا من في البحر عجائب يا من في الجبال خزائن يا من يبدأ الخلق ثم يعيد يا من لا يرجو الأمر كله يا من أحسن كل شيء خلقه يا من أظهر بكل شيء لطفه يا من يعرف الخلق قدرته سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا حبيب من لا حبيب له يا شفيع من لا شفيع له يا مغيث من لا مغيث له يا صاحب من لا صاحب له يا دليل من دليل له يا قائد من لا قائد له يا رحيم من لا رحيم له يا هادي من لا هادي له سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا معروف لمن عرف يا معبود لمن عبد يا مسرور لمن ذكر يا ذاكر لمن ذكر يا محمود لمن حمد يا موجود لمن طلب يا منصوب لمن وصف يا مأمور لمن أحب يا مرغوب لمن رغب يا مريد لمن أراد يا مقصود لمن قصد سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من لا ملك إلا ملك يا من لا تجري عبادتنا يا من لا تصف الخلائق شكرا يا من لا تدرك الأبصار كمالا يا من لا تنال الأفكار جمالا يا من لا تلحق الأوهام صفاته يا من ظهر في كل شيء آيات يا من لا أعطى إلا أعطاه سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من لا يجوز زمن عن زمن يا من لا يمنع بدر عن بدر يا من لا يلهي قول عن قول يا من لا يأتيه عن شيء عن شيء سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يعلم الخلق إلا هو يا من لا يغفر الذنب إلا هو سبحانك لا إله إلا أنت الغفور خلصنا من النار يا رب يا نعم المعروف يا نعم المعبود يا نعم المذكور يا نعم المذكور
يا نعم المذكور يا نعم المولى يا نعم المدعو سبحانك لا اله الا انت الغفور خلص من النار يا رب يا من بيد الخير والشر يا من له الخلق والامر يا من يسوي عنده السر والجهر يا من بيد النفع والضر يا من هو اللطيف الخبير يا من هو العلي الكبير يا من هو السميع البصير يا من هو على كل شيء قدير سبحانك لا اله الا انت الغفور خلص من النار يا رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 غفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا ربي اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pamangan di kita Pak.
Lagi. Talang. Hanya menimbulkan itu talang. Kebanyakan nggak ada yang tanah. Mau buka HM apa bisa bagi-bagi di balangan ini barat sama ini. Tapi saiki sing dadi ikon ke Margasari karo Bojong. Kemudian Nagasari seperti dan ini mau sih mungkin mereka harus satu seketan sama Nagasari. Iya. Bojong. Wong Bojong be angger mangkat sabis penuh. Malah luwih secuwil. Sampai kalimat Margasari rong bis malah. Nawawi alhamdulillah. Pengurus jasa masak. Iya wingi bareng Rian. Iya biasanya akhir itu kan di orang Mampang orang yang saya akan andal kita akhir mesti Iya. mesti logam ya mesti ada kita Bos lah.
Soalnya mas lengkap. Apane sing nyepong larene sing warit. Sing biasa sing BH-ne ya. Ya. Saya bisa. Dulu. Betul. Oke. Nah. Aku balik itu. Kamu ada? SE tingkat MWC kita mulai nyekel ranting MWC kebanyakannya alumni Lirboyo. Argumen kan belas ayo Jadi sering kamar kamar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal muhtaraminal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, segenap penasehat dan pengurus PAC Himasal cabang Tegal, dan tidak ketinggalan pula ingkang kula hormati segenap anggota alumni PAC Himasal cabang Tegal, Kecamatan Pangkah, Dumanteng dan Taluk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas nikmat Allah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas PAC dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dumateng baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok kelak di yaumil qiyamah
mendapat syafaat beliau dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak, para alumni ingkang kula hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan atas nama Sohibul Bait, dilanjut acara yang ketiga yaitu sambutan atas nama Ketua PAC, dan yang terakhir ialah Maidho Hasanah sekaligus doa. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara rutinitas PAC Himasal Cabang Tegal dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara rutinitas dapat berjalan dengan lancar. Liridho ilah wa lisafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan atas nama Sohibul Bait atau tuan rumah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Fatihuddin. Wekdal so panggilan kaula semongkohaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Para pengurus Himasal PAC Ketapang, para asatidz sedaya anggota ingkang hadir, alhamdulillah atas rahmat izin Allah pada sore ini kita bisa hadir acara rutin konco-konco Himasal yang kebetulan pada sore hari ini tumawah wonten dalam pulau. Mudah-mudahan acara ini meskipun yang hadir relatif sedikit tetap membawa kemaslahatan. Amin ya Allah. Untuk Himasal dan untuk keluarga besarnya. Salawat salam tetap kalimat datang junjungan Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kelak besok kita diakui umatnya mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Atas nama Sohibul Bait aturaken matur sembah nyuwun pun para asatidz. Ini sejatinya minggu kemarin ya, tetapi karena posisi saya masih di Mindaka, saya kalau ke Bulakwaru kalau mau ngantor kadang juga tidak langsung di Mindaka, berkaitan dengan alhamdulillah anak tamu ya dapat amanah anugerah anak kami yang ketiga putri. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus putri kan salihah. Amin ya Allah. Amin. Jadi akhirnya lebih minggu dia saya Rabu serta istri dan anak-anak kesini. Malam Sabtu nih apa gue selamatan lah akikah. Jadi keselan apa nih kemudian minggu harus nyopati sarana wis paksa orang. Jadi nyuwun akeh pangapunten. Selangsulipun Kesempatan kami jauh dari sempurna, sangat jauh dari sempurna. Tapi niatan kita adalah silaturahim, matur sembah nyuwun. Saya kira sambutan atas nama Sohibul Bait demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah ahsanal jazaa. Sekaligus saya pribadi sebagai jajaran panitia tidak
mungkin faktor apa ya, jadi sini tergantung niat nih ya, niatnya kurang. Tapi memang begini, dalam sebuah organisasi coba ke bawah, DPH ke bawah dikejut. Kali kalau penasehat itu kan sifatnya pasif. Jadi andalkanlah jajaran DPH, Dewan Harian dan departemen yang ada tetap solid, dan saya juga tidak bisa berjanji setiap rutin bisa ketemu, tapi saya komitmen orapan muncul ora wisan dulu ya, bisa waya-waya tak niati berangkat meskipun intensitas keberangkatannya barangkali tidak bisa maksimal, apalagi dengan tugas saya yang kadang capaian yang lain. Tugas kepala desa itu tidak di kantor ya, hari ini misalnya desa ke-10 kan bekonnya teka Pak, ini kan ada di sawah itu ada tanah longsor yang habis pengerjaan waskita. Di waskita itu terlalu banyak hal meninggalkan warisan PR banyak gitu. Longsor jalannya nutup, padahal itu satu-satunya akses orang ke Sambi mau ke Blakor Wetan ya itu kalau lewat sawah ketutup. Ini begonya datang di tol sana di atas ya, karpetnya benar masih ya, sebagai salah satu contoh bahwa tugas pemimpin di desa pun tidak hanya semata-mata saat di kantor, tapi hal-hal lain yang perlu diawasi. Itu harap maklum barangkali kami tidak bisa aktif seperti sahabat-sahabat para asatidz yang lain, tapi komitmen kami insyaallah dan tambah wis mangkate ya. Artinya 1 tahun sudah bisa-bisanya terakhir Ustaz Fikri saya dulu berangkat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menikulah wau sambutan atas nama Sohibul Bait supados kula panjenengan saged mangertosi. Jadi intine mboten pangkat dan sebagainya ya wonten sebab. Ya, insyaallah sebab beliau Ustaz Fatihuddin niku mboten sebab ya, sungkan atau malas, tapi memang untuk kemaslahatan umat atau warga desa Bulakwaru. Kangge acara ingkang salajengipun sambutan atau penyampaian yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua PAC Himasal Cabang Tegal, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hasan Basri. Wekdal sopangginan kaulo semoga. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para rawuh, para alim ulama, sesepuh min sepuh, tokoh masyarakat desa Bulakwaru, terus penelpon PHJ Abdul Bapak Al-Ustadz Fatihuddin selaku Sohibul Bait, Sohibul Hajat, dan segenap teman-teman para asatidz kang kawula muliakan. Lamubiyin moga sareng-sareng disuwun marhaban kalsaipun Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, hidayah, inayah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka kegiatan rutin PAC Ketapang Pondok Pesantren Lirboyo, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di dalamipun Al-Ustadz Fatihuddin. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan
syafa'atul udma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Fatihudin yang telah bersedia menyediakan tempat dan buku rame-nya sehingga bisa terlaksana kegiatan rutin PAC Ketapang pada hari ini dengan lancar, meskipun ya, biasa kehadiran kurang maksimal ya. Ini masih mending, kalau di rumah saya kemarin hanya berapa itu? Hanya 4 itu. Papat. Ini. Berarti nomor loro. Ya itu memang problem kita ya, ke depan mudah-mudahan problem yang semacam ini bisa kita atasi. Memang masing-masing punya kesibukan ya, kalau nggak disempatkan sebisa mungkin ya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Tapi alhamdulillah masih ada teman-teman yang relawan ya, kadang-kadang ya kegiatan di rumah di cancel sehingga bisa berangkat ya. Tapi kadang-kadang ada yang bisa di cancel, ada yang tidak, yaitu kita bisa maklumi bersama. Kemudian sekedar mengingatkan saja, pada di Himasal ini punya beberapa program ya, diantaranya kita ikut membantu terkait dengan pembebasan tanah yang ada di Lirboyo. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pembangunan asrama santri Tegal yang ada di Lirboyo. Itu minta kesediaan kita semuanya, para alumni, para mukimin ya, ini untuk membantu mencari dana. Dan alhamdulillah yang sebagian sudah masuk ya. Kemudian program yang berikutnya untuk tingkat kecamatan atau tingkat PAC juga ada sahriyah. Berapa Mas Yuran? Sahriyahnya 1 bulan. Satu bulan 20.000 ya. Ini tujuannya adalah untuk ya pendanaan kegiatan Himasal, termasuk acara halal bihalal, acara safari, atau mungkin ketika ada Guriyah yang kesini ke Tegal, kita juga siap untuk ya menghormati seperti itu. Dan juga rencana kita juga untuk membantu santri yang di tengah jalan kurang mampu, sehingga kita bantu di kedepannya untuk seperti itu. Kemudian juga ada wesel ya, ada perweselan, itu dilaksanakan biasanya tiap tanggal 5 setiap awal bulan yang kita mengumpulkan wesel ataupun paket. Kebetulan tempatnya di rumah saya untuk wilayah Tarub dan Pangkah. Untuk wilayah Kedung Banteng di Ustadz Fatihin. Dan dari situ juga ada sedikit pemasukan untuk Himasal ya, Himasal Tegal maupun di PAC-nya. Ya, kalau 3 bulan terakhir ini ya, saya 4 bulan terakhir ini di saya ada uang 211.000 ya, itu dari wesel dan paket. Jadi rata-rata 1 bulan itu 50.000. Itu beberapa informasi yang perlu kita pahami ya. Barangkali di wilayah Panjenengan yang belum sempat wesel ataupun paket yang monggo diberitahukan minimal seperti itu. Yang terakhir, mari kita bersama-sama untuk menambahkan himmah kita untuk pengabdian kita di Pondok Pesantren Lirboyo melalui kegiatan Himasal, baik tingkat pusat, tingkat cabang maupun tingkat PAC. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan atas nama pengurus PAC yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua PAC Ustadz Hasan Basri. Memang benar bahwa program alumni niku kathah sangat. Yang dekat-dekat ini memang adalah untuk pembangunan yang per alumninya itu dijadikan koordinator mencari dana untuk pembangunan kamar minimal 500.000. Digawe muter-muter ora sanggup ya nganggo duit dhewek kabeh ya mboten napa-napa. Tapi umpamane dhewek kirang cekap nggo nyetorkan dana 500.000 ya digotong royong karo kakang adine atau saudara-saudarane, sing penting tercapai minimal 500.000. Digawe luwih alhamdulillah. Terus maning bukan sing tahun wingi pas program pembebasan tanah sing jumlah per alumnine sebagai koordinator minimal 1.400.000 dan 400.000-nya itu adalah wajib hasil keringetnya dewek. Berarti sing 1 juta kok bisa digotong royong, sing 400.000 wajib hasil keringetnya dewek, berarti ya hasil kerja lah. Kue kudu disetorna ning Himasal, bukan wingi rumangsa nembe 100.000, nembe 1 juta ya berarti sih ana kurangane. Jadi walaupun memang sing 400.000 wis tersetorkan, tapi kan masih ada kekurangan karena untuk PC Himasal cabang Tegal itu mendapat tugas 700 voucher sing angger di nominalna malahan ada tambahan 750 sak vouchere 1.400.000 diping 750 voucher ya atau duit lah. Nah kemarin dari pengurus PC Himasal cabang Tegal sudah menyetorkan dana sekitar ya 600 jutaan lah. Berarti masih ada tanggungan sekitar ya, 150 nyampe 200 juta. Itu kalau nggak kita goreng bareng, gotong royong sama alumni ya pengurusnya sing sedih, pengurus PC-nya ini. Maka harapan kami kita sebagai warga PAC ya bareng-bareng ya, tujuannya untuk mendapat ridho dari Masai Pondok Pesantren Lirboyo. Dan perlu kita sampaikan bahwa untuk rutinan PAC pada sore hari ini ya, karena bulan depan sudah bulan Ramadan, maka rutinan dipending sementara karena ustadz depan pada tampil ya Ustadz Hadi, terus Ustadz Fatihuddin dan lainnya. Nah, jadi bulan Ramadan kita PAC istirahat sebentar, tapi meskipun istirahat, ayo bareng-bareng memantau kegiatan safari Ramadan yang pada hari ini bertempat di Jatinegara, tepatnya di 2 dusun. Satu dusun Lembah Sari, yang kedua dusun Luwi Jawa. Lembah Sari dan Luwi Jawa ke tetangga, iring-iringan. Mengapa bertempat di dua dusun? Karena memang tahun ini safarinya 2 angkatan. Karena tahun kemarin dipending ya karena awal-awal corona. Dan tahun ini safari langsung 2 kloter. Berarti tahun wingi sing wayahe alumni Mahat Ali ya, sing setahun saiki insyaallah depan anak wisuda, dan angkatan adik kelasnya sing saiki pan tahun ngarep pan wisuda. Bahasane mahasantri atau Mahat Ali semester 7 dan 6 dan 7. Anggar ning wayah kuliah kan 6 itu kan wayah KKN. Jadi pas setahunnya mau skripsi atau mau pengabdian di pondok atau dikirim ke luar daerah, sehingga selesai Mahat Ali 4 tahun dan resmi mendapat ijazah Mahat Ali setara SAG
sarjana agama. Jadi lamun pandi terus ya langsung S2. Nah, Lirboyo sedang mengadakan usul supaya sampai di S2. Masih proses, jadi kok nyampe S2, jadi cara balik langsung jadi kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Tapi ini masih proses karena yang S1-nya saja sebenarnya yang sudah 75%. Karena apa? Ijazah pun sampai ini kan berarti kloter kedua, angkatan kedua, wisuda kedua. Ijazah yang pertama belum keluar, itu makanya belum 100% karena bukti nyatanya kan intinya ijazah kue. Dan ijazah untuk kloter yang pertama tahun 2018 itu kan angkatan pertama 2018 belum keluar sampai saat ini. Dan harapan kita sama alumni, ayo bareng-bareng donga ben usahane para masaye, tujuannya kan gue para alumni ketika sudah di rumah nggak ada ganjalan terkait masalah administrasi. Karena yang dahulu-dahulu kita mendapat ganjalan karena masalah administrasi. Ilmunya anak tapi administrasinya langka, ijazahnya orang anak. Jadi ya gue sing akhirnya disalahgunakan atau ya wong sing kuliah tapi ilmunya langka tapi karena gue ijazah sing akhirnya bisa ya menjabat lah. Tapi kan karena bekal ilmunya langka kan eman-eman. Terus nanti ayo bareng-bareng para anggota atau alumni PAC cabang Tegal Tapang ya niliki di tempat safari aben bareng-bareng mensupport karena ya sebagai pengingat saja di 2 tahun terakhir itu ada 2 kendala ya pas waktu ning Keramat dan Kedung Panteng, dan itu hanya intern saja. Kendala di Keramat itu ternyata kan, tapi alhamdulillah alumni Keramat bisa mereda sehingga berita ini tidak melebar kemana-mana. Kayak kendalanya masalah wadon, ning Kedung Panteng pun sama masalah wadon. Jadi pasca safari. Jadi kangger Kedung Panteng angger ning Keramat itu ceritanya anak wadon ditinggal si lanangnya melayang jadi laut. Jadi kiriman uang pelayaran kan ya luar negeri kan gede, tapi ketika balik duit bisa enteng. Ceritanya si lanangnya ngusut ternyata sering transfer nih santri kemudian ning safari nih. Itu kan jadi masalah. Tapi alhamdulillah para alumni di sana bisa mereda sehingga berita ini pun menjadi introspeksi kita atau evaluasi kita supaya tidak seperti itu. Jadi setelah kejadian itu, neng Kedung Panteng pun sama. Itu malah sebelum berakhir tapi mau menjelang terakhir. Kedung Panteng dewek, yang Ustaz Fatihin. Itu malah ada salah satu santri yang ya melakukan cintalah dengan, tapi yang perawan ta mending sana keluargane. Iki kan yang repot. Kita yang nggak ikut safari pun cepat menjadi kena karena apa? Kita alumni Lirboyo. Maka harapan kita, ayo bareng-bareng niliki mensupport, memberi arahan aben ora sampai kejadian itu berulang. Karena memang peraturannya bagus. Iya, jadi untuk santri memang kewajibannya satu ikut safari di daerah masing-masing. Kalau memang ada kendala karena mungkin di pondok menjadi abdi dalem sehingga dibutuhkan oleh duria anggo belanja atau apa sehingga orang balik. Nah, kue safarine meluni Kediri karena di Kediri pun juga mengadakan safari Ramadan di tingkat desa-desa. Kan kau wayah jam tugas mana kau balik ning dalem melaksanakan tugas dalam. Itu dilakukan biasanya kalau mau safari itu dari pengurus masyarakat pusat jelas program pelaksanaan safari Ramadan itu nanti terbentuk mulai setelah Maulid. Itu dibentuk panitia
dari pondok pusat, pusat sampai daerah. Di sana malah ada wejangan dari Mbah Yai mengamalkan hisib-hisib dan sebagainya untuk persiapan bekal safari Ramadan. Mungkin Kang Bambang dan alhamdulillah yang mungkin 5 tahun ke belakang kan sering ngasih kemutan lah pembekalan safari Ramadan. Karena mungkin safari itu berjalan itu awal-awal tahun 2000-an, zamannya Cak Kodir tamat pondok. Itu masih awal-awal, berarti masalah tata tertib masih bertahap lah. Tapi di tahun 2009 sampai ke sini itu tata tertib sudah baku, sudah diuji oleh BPK sehingga peraturannya jelas. Cuman kan mesti setiap angkatan ada kendala. Nah, maka kita sebagai kakak kelas ya mengingatkan pengalaman-pengalaman kita dulu ketika safari Ramadan. Marusia pun ada safari nih. Saiki loh anak safari, cuman untuk sementara masih lingkup wilayah sekitar pondok, belum sampai ke daerah. Karena mengingat pondok Marusia di madrasahnya itu mulai bener-bener kayak yang induk pondok salaf itu mulai tahun 2017. Kemudian yang Marusia yang dinia masalah hafalan pelajaran nggak begitu tekan. Tapi semenjak tahun 2017 setelah angkatan saya itu wisuda tamat terus pada ngabdi ning Marusia, ngono masalah hafalan, masalah pengkajian kitab bahkan bahasa masail mulai ditekan. Plus pan pada baik ayam induk sampai sekolah formal terbengkalai. Artinya apa? Guru-guru formal yang karena pada kewalahan. Artinya orang bisa didik, malah bocah santri wedi karo pengurus madrasah, pengurus pondok daripada guru formal. Jadi panorali ijazah formal orang masalah, yang penting nyong bisa sampai tamat oleh sana sing madrasah. Kowe Marusia saiki. Kemudian kan oleh ijazah madrasah bebas. Karena apa? Pondok saiki ijazah kanggo Marusia pun diniai ijazah wis resmi pada baik digawe tamat aliyah. Ya duwe ijazah loro, sing formal duwe MA, sing madrasah ya duwe loro. Kan nganggo sing endi kari milih. Dikira nilainya apik sing madrasah, ya nggone sing ijazah madrasah karena formalnya mama nilainya 60, 65, 70 paling dhuwur. Yang mending nganggo ijazah madrasah. Kowe Marusia saiki luwi-luwi ning induk sampai mat alim. Ya itu gambaran ya barang-barang ketuk tular. Karena kita bisa tahu agenda pondok, pengumuman pondok ini lewat seperti ini. Ujuk-ujuk dolan yang umai per alumni yang elemen. Pamanu wis alumni badan wepek kewayan dewek-dewek. Ini orang bener-bener disempet. Nah ya jauh dari informasi. Boleh paling lewat WA ya, grup di WA. Itu pun ya yang kaitannya informasi yang terbaru. Angger sing lawas-lawas ya lewatnya kayak gini. Nggak akan ada sambutan ya menjelaskan tentang pengalaman yang pondok kudu ya ditambah ilmu titik pengalaman. Ya mungkin seperti itu yang ya ini sifatnya hanya menambahi yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua PAC. Barangkali penambahannya terlalu ribet ya nyuwun ngapunten dengan sekata-kata itu. Kangge acara yang terakhir ya maido sekaligus doa. Yang maido artinya pengalaman ning pondok ben pada pengen ngerti ben pada pengalaman kan ora kudu awake dhewe sing nglakoni, tapi bisa jadi pengalaman teman atau pengalaman. Untuk acara selanjutnya yaitu Maidotul Hasanah sekaligus doa, yang dalam hal ini alhamdulillah untuk PAC Ketapang ketambahan anggota ya Ustadz Nasrul Hadi dan Mas Bagus Setiaji. Tapi sampai saat ini Mas Bagus belum berangkat. Ya enggak masalah Pak Ustadz Nasrul Hadi ditalang menjadi wakil ketua ya PAC. Kang Bagus ning Adiwarna ya jadi sekretaris. Tapi neng kene ya dadi anggota biasa ya ora apa-apa, bukan pengen jabat pengurus mana yang konyong sing dadi sekretaris diganti ya ora apa. Ya artinya karena memang PAC Ketapang wargane cuwilemen 35 tok anggar makat kabeh sing perantauan pada balik kabeh. Jadi anggar liyane tapi akeh, Adiwarna ya akeh, talangnya akeh.
Untuk Maitul Hasanah pada sore hari ini sekaligus doa akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Nasrul Hadi ya, untuk penyemangat kita warga alumni PAC Ketapang. Kami beliau wekdal sopanginan kalau semungguhaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Gendu-genduras. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Desa Dukuwaru, dan yang kami hormati Ketua Himasal PAC Ketapang, Tumbanteng, Teru dan Pangkah beserta jajarannya, dan juga kepada yang terhormat Bapak Al-Ustadz Fatihuddin dan Al-Ustadz Abdul Wahid, ini kebetulan kakak beradik yang senantiasa kami hormati, dan juga teman-teman hadirin yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermujalasah bersama-sama dalam forum ataupun acara rutinitas Jamiah Hirsul Jausan. Mudah-mudahan membawakan kemanfaatan bagi kita semua, dan niatnya adalah semata-mata adalah hikmah lima syai'il lirboyo. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Artinya keberkahan itu berarti kita dimudahkan segala keinginan apa yang kita cita-citakan. Insya Allah dengan pengabdian kita, ketika kita tidak mampu hikmah di pondok, akan tetapi bisa hikmah di tengah-tengah masyarakat, terutama murid-muridi Himasal. Insya Allah kita akan mendapatkan suatu jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salatullah wa salamullah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhirus zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kepada teman-teman alumni Himasal, himpunan alumni santri Lirboyo yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim ya, dengan adanya forum ataupun acara pertemuan jamiah yang semacam ini adalah merupakan sebuah momen yang sangat tepat sekali. Tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Firman itu bahwa tidak mungkin kalau kita itu ujuk-ujuk bahasanya, kalau tidak diniati ya, ataupun kanca dekat sekali ketika kita masih kumpul di pondok, itu jauh baina sama wal ar untuk kita bersilaturahim semacam itu. Akan tetapi dengan adanya momen ataupun forum pertemuan melalui rutinitas Jamiah Hirsul Jausan ini adalah merupakan sebuah lahan ataupun kesempatan bagi kita semua, artinya untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi aktivitas, saling kabar mengabari ataupun saling berbagi skill. Insya Allah segala sesuatu yang namanya rezeki itu adalah lewat teman. Nih, ini yang sudah kami buktikan.
Umpama contoh saya ketemu dengan Al Ustadz Fatihuddin, ternyata aktivitasnya ketika itu jadi dewan. Nah, kita sedang punya inisiatif, punya gagasan membangun nyawun sewu ini bahasanya cerita mawon nggih. Mauidul hasanata maka ya kurang muktadul makom. Jadi ini kan kita bisa ya, oh teman saya dari alumni Lirboyo, ada pendekatan kita. Masa iya sih orang dinein orang ketang semen romesan, itu sudah pasti. Ini kan rezeki kan semacam itu. Ataupun ketika kita itu punya sesuatu ya yang sementara kita punya skill akan tetapi tidak punya channel. Nah sementara punya teman yang sama-sama alumni dia cuma menjabat di sana, ya kita bisa menjadikan wasilah kan semacam itu. Nah ini momen yang sangat tepat sekali dengan adanya pertemuan yang semacam ini. Alhamdulillah ya termasuknya ya. Jadi tidak ada istilah orang itu bilang sibuk itu tetap sampai mati pun sibuk kan semacam itu. Bahasanya orang udah mati aja menyibukkan orang yang masih hidup kan semacam itu. Jadi awalnya itu adalah keniatan kita. Mohon maaf kalau kita punya istilah keniatan ya ingin ketemulah ya momen kapan sih kita bisa ketemu dengan teman. Lah disinilah yang mungkin wadah yang sangat tepat sekali. Seperti contoh kami pengalaman nyuwun sewu ketika itu dimasukkan oleh Al Ustadz Firman. Ya saya sih memang orangnya senang kesana kemari. Saya sering ketemu Mas Firman di acara apa saja mesti ketemu saya. Ya itu. Nah akhirnya apa? Saya sengaja satu untuk menyambung silaturahim, kedua kita itu saling berbagi pengalaman semacam itu. Itu titik natijahnya semacam itu. Ya. Artinya apa? Artinya kita itu bisa kalau ada keniatan bisa hadir semacam itu. Tapi kalau kita sumpama mengada-ada, saya sibuk ini itu dan sebagainya, sudah pasti sibuk. Nah tadi sudah disampaikan bahwa acara tak padat terus begini pembuatan lagi. Sekali-kali kan bisa sudah ada gambaran 1 minggu sebelumnya kan sudah di-share. Kan mestinya ada persiapan kecuali udur syar'i kan semacam itu. Ya kalau bukan udur syar'i kenapa harus istilahnya dijadikan alasan. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Jadi banyak alumni yang mungkin mereka tuh sudah sadar akan tetapi belum ada gegetnya. Banyak semacam itu. Dan apalagi tadi segala program Himasal mulai dari pusat sampai wilayah hingga sampai daerah hingga sampai PAC ini sudah tercover semua, sudah bunyi semua, di-share di seluruh grup. Mestinya andaikan alumni yang sadar ya ada boleh dibilang antusias ataupun kepedulian. Bagaimanapun juga mereka itu juga dari ilmunya digali Lirboyo kan semacam itu. Nah niku. Terus yang terakhir kula nyuwun agungipun pangapunten ya pilih kirang aktif lan sapitur tapi insyaallah saya usahakan seperti kemarin ketika pas anak saya kiriman paket Pak Ustaz ya alhamdulillah ketika nyuwun sewu Mas Hasan. Iya kita walaupun boten aktif teng jajaran kepengurusan di istilahnya kabupaten lah bahasanya, tapi karena kita niatnya hikmah kami tidak menyeket-nyeket wilayah ketika kita ditugasi. Nah, salah satu contoh yang kemarin pembebasan tanah niki nggih, ada alumni senior kakak kelas saya. Karena dia itu pindah daerah dari Tegal ke Nejaseng, kan berarti belum ke cross check dari Kramat bahasanya. Kan kadang begitu ya. Dari sananya juga mungkin ngertinya sudah kedaftar juga. Nah, saya Main. iya, parani. Kayak sakmene iki. Nah, ternyata berbagi pengalaman lagi. Saya ini oh ya udah. Yang penting kita ada hikmah ke Lirboyo semacam. Jadi banyak sekali alumni yang ngumpet. Nyuwun sewu, ngumpet. Dan dia sukses. Alhamdulillah. Dan dia itu kaya. Tetapi belum ada ketukan hati.
saya yang datang, saya akan langsung ngomong blak-blakan. Wah, Nyuwun sewu. Mas Cahisip disit. Niki, mboten. Dadi kula langsung blak-blakan. Tak ngomongi pirang-pirang. Nah, niki ngapunten istilahnya ya pan gampang pan ora insyaallah ngerhitmah karo lirboyo fa insyaallah. Amin ya Allah. Kados ngoten. Dadi tak pareng akeh sing sukses pada umpetan. Nggih, umpetan akeh anggere sampean gelem cross check insyaallah weruh. Nah, contoh kemarin waktu pembebasan tanah. Kalau tadi saya bilang Kecamatan Talang itu sebagai background ataupun barometer lah. Nah, backgroundnya bagus teman kelihatannya. Oh, jadi Talang itu termasuknya bergengsi lah di Lirboyo kalau kita lihat, padahal kosong lah, hanya karena alumni yang boleh dibilang putus lah itu dong, ada antusias sehingga bisa ditarget semacam itu. Nyun sewu, sebenarnya kan alumni ini podo kali daerah-daerah lintune ngapunten, cuman karena kita dan Gus Yafi kebetulan yang di Kecamatan Talang nyuwun sewu Pak Ustadz Firman kan termasuk ke jajaran panjenengan nggih. Sing tua kulo kali Gus Yafi tok. Nah, kayak Ustadz Khalil dan lain sebagainya kan termasuk anak cuman iku menangi zaman kulo kados ngoten. Lah niku nggih kulo kali Gus Yafi cross check dengan alumni yang istilahnya tamat ataupun tidak untuk Kecamatan Talang wajib harus sesuai target kados ngoten. Lah mungkin untuk Kecamatan Ketapang juga bisa sebenarnya semacam itu. Insyaallah. Nah, insyaallah mudah-mudahan semacam itu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Ya intinya yuk kita bareng-bareng. Jadi apa yang disampaikan oleh panjenenganipun Ustadz Firman yuk golet us ora usah ya nyongko orang perlu alumni itu dan sebagainya, tidak harus ke alumni, dan itu pun orang tertentu yang mungkin punya teman yang sukses, punya teman yang dekat dan lain sebagainya. Jangan gampang kata ngoten. Kemarin pembebasan tanah, alhamdulillah saya itu dapat 3 juta. Kurtok pada lingkono langka. Nikono, aku golek terus terang bae. Akhirnya gue panggil Ustadz Khalil sama Ustadz Ulin nih. Sisa tinggal 2. Mohon maaf, ada alumni yang sukses, tetapi dia belum ada antusias kepada Lirboyo. Padahal dia bermobil, berarti dia itu belum terpanggil. Itu. Nah, saya dipermainkan oleh Ustadz Dabas. Ternyata itu juga alumni Lirboyo HM semacam itu. Nah, ini ada 3 yang belum kami temui. Iya, yang sukses, bojone dokter, punya apotek, tapi belum masuk. Nah, ini akan kami parani lah bahasanya tetap. Insya Allah mudah-mudahan dengan target ini bisa clear untuk Himasal Tegal, lunas semuanya baik kamar ataupun beban ataupun tugas yang dari Lirboyo Pusat adalah pembebasan tanah. Lah kemarin kami cross check, tak tambahi sedikit ya, di Kecamatan Duku Waru. Nah, itu mungkin angkatan-angkatan panjenengan, tapi ini tidak perlu kami sampaikan. Ternyata ketika saya menyodorkan voucher yang 50, gelisah cerita, "Ki sampean Mas tak main telu." Tapi menunggu dengan adanya kepengurusan Duku Waru. Andekan toh panjenengan panyukan ya alhamdulillah, kalau tidak ya dipegang. Dan kalau nanti ada kepengurusan Duku Waru Himasalnya, PAC-nya datang, syukur bisa diterima lagi sampai bisa aja. Ternyata ketika itu dia bilang, saya voucher pembebasan tanah itu aja masih utuh. Kenapa? Tapi saya rahasiakan, kok masih utuh pembebasan tanah? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Kakang, padahal Duku Waru itu kali soka seniornya banyak sekali loh. Di HM saya bilang begitu. Kenapa kok malah putus di tengah jalan? Masih utuh sampai sekarang. Itu voucher pembebasan tanah. Nah, ternyata katanya yang jadi koordinator itu adalah Ustadz Farhan putranya Kiai Khalil. Nah, itu yang jadi koordinator. Tapi dilimpahkan kepada temannya nggak jalan sampai sekarang.
Nyuwun sewu. Kan berarti ini kurang ada geget dengan Lirboyo. Padahal dheweke wis dadi imam tahlil, wis dadi penyuluh dan sebagainya. Harusnya introspeksi ke situ. Bahwa nyong bisa jadi penyuluh, alhamdulillah. Oh ini kudune yo. Kan kados ngoten nggih Pak Ustadz Patih. Nah, mulane Pak Ustadz Patih karirnya terus melonjak yang insya Allah dia hikmahnya dia juga pernah jadi ketua Jamiah Nurul Afkar, ketua pondok di sana. Alhamdulillah sehingga di rumah pun dimudahkan segalanya. Allahumma amin. Sekian akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhibati sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajah wa tubaluna sul hayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli jahli wa ahli dhair. Allahumma sin ahlakana, Allahumma jamilna fil afiyah wa haqibna bit taqwa wal istiqamah was salamah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah menikalah wau sambutan atau mayyidatul hasanah sekaligus doa yang telah disebut sampaikan kalian Al-Ustaz Nasrul Hadi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir barangkali kata kekuranganipun kaula pribadi nyuwun agi pangapunten ingkang sekata-kataipun. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng maos doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad